adɔfoɔ ɛwɔ yɛn Awurade Jesus Christ mu. Ɛnnɛ asɔre kronkron ɛkae Jesus n'amanehunu ɛne ne wuo ɛho ɛsom. Yɛkae yɛn nkwagye fɔrebae. Na etisɛm a mede ɛto yɛn nsɛmpa no ɛso ne sɛ mene hwan. Etisɛm no ayɛ ne ho asɛmbisa ɛfiri sɛ yɛde yɛn ho ɛɛtoto wɔnom a yɛhunu wɔn Twerɛsɛm no mu titiri ɛfa Jesus n'amanehunu ɛne ne wuo no ɛho. Yɛbɛtumi de nsɛmpa no atoto sinitwa ɛho ɛne sɛ wɔ sinitwa mu no yɛwɔ nkurɔfoɔ a wɔdi dwumadie bebree a koto kasa mu yɛbɛfrɛ wɔn cast. Sɛ yɛhwɛ dwumadie a sinitwafoɔ yi di a yɛhunu no pɛpɛɛpɛ sɛ Christ amanehunu no yɛwɔ sinitwafoɔ anaa cast bebree ɛwɔ mu a ebi yɛ asɔfoɔ, Maria Jewfoɔ mpanimfoɔ, asɔfoɔ mpanimfoɔ, Farisifoɔ, Pontius Pilatus, Marcus a yɛtwa n'aso, asraafoɔ, Pontius Pilatus yere, Barabas, Jewfoɔ, Simon a ofiri Cyrene, Joseph a ofiri Arimathea, Veronica a ohyia no pepa n'anim, osuani a ɔdɔ no, Peter, yɛte Judas nka, mpo akorɔmfoɔ mmienu a yɛbɔɔ wɔn asɛnnwam ɛka. Enti mebisa sɛ wone hwan? Adagye nti mentumi mfa nnipa no nyinaa baako baako. Ɛnyɛ saa adagye bɛbɛyɛ. Wɔ Jesus amanehunu no mu no, saa nkurɔfoɔ yi ebi ebu no animtia, tentasuo gu n'anim, binom yɛ no ayakayakadeɛ, ebi yi no maayɛ, ebinom ɛhyɛ no neɛyɛ a, ebinom ka bɛbɔ nsɛm ɛkyerɛ no, ebinom edi adansekuno mu etia no, ebinom edi ne ho fɛ. Na mebisa sɛ nka wowɔ hɔ a saa nkurɔfoɔ yi wɔn hwan ɛna wobɛyɛ? Saa wɔn amanehunu no mu no, ebinom gyina n'akyi firi Gethsemane de kɔsii Calvary bepɔ no so. Ebinom ka awerɛkyekyeresɛm ɛde kyerɛ no. Ebinom ehyia no, boaa no, sɛdeɛ mɛde nkan ka Veronica, Simon a ofiri Cyrene. Ebinom maa no ahomegyeɛ, ebinom hyɛ no nkuran, ebinom sumaa no, ebinom nso bɛgyee no dii sɛ ampa aberanteɛ ɛyɛ Nyankopɔn Ba. Na mebisa sɛ nka wɔ hɔ a wone hwan? Onua adɔfoɔ ɛwɔ Kristo mu. Nokwasɛm, sɛ ɛtɔ da a saa esu a nnipa bebree ada no adi, yɛn nkitahodie a daa ne daa nyinaa yɛne yɛn nuanom abie no, yɛda saa esu no bi adi. Sɛ ɛyɛ papa anaasɛ ɛyɛ bɔne. Na yɛbɛka deɛ awawa yɛn ho sɛ, ɛnyɛ Jesus na mede yɛ no, na ka nhunu sɛ wode yɛ wo nua Awurade ɛna wode ayɛ no. Nti bere a wodi adansekuno mu etia wo nua, bere a wohyɛ wo nua anuayɛ, bere a woyɛ wo nua yakayakadeɛ, na Awurade ɛna wode yɛ no. Saa ara nso ɛna ne yie mu, sɛ woboa wo nua, sɛ wohyɛ wo nua nkuran, sɛ woboa obi a ɛyɛ Awurade ɛna wɔyɛ ama no. Mene hwan? Ebinom wɔ hɔ a na nka wɔ sɛ wotumi ti gyina ɛpae mu ka ɛde yie to yie, nanso ɛnam nnipa ho suro nti wɔntumi andi w'adwuma sɛdeɛ wɔsɛ wɔdi no. Pilate, atwerɛfoɔ, asɔfo mpanimfoɔ a na nka wɔsɛ wɔnim de, ɛnam bɔne a na ahyɛ wɔn tirim mu nti wɔn bu wɔn ani gu so. Deɛ kantin sɛ wɔn bɛdi bɔne. Nti saa nkurɔfoɔ yi na wɔn adɔfoɔ mi bisa sɛ wɔne hwan?
Nemum esusrunko ana Jesus Christ ada na di akyerɛ yɛn ni a epesi na yɛhyia sɛ bitumi ayɛ ne ya a wɔn a maka nyinaa ɛyɛ wɔ twerɛsɛm no mu nemum deɛ mede ɛma wɔ ɛnɛdua yi ayɛ akwankyerɛ ɛde ama wo ne sɛ yɛnhyia yɛnhyia Jesus Christ na ho fama na ho mɔborɔ ɛne na ho braseɛ na ne kurakura ne bɔ ne fɛfɛ Jesus ɛde ne mogya eku hɔ ɛde maame ne omi no Calvary bepɔ no so mogya wɔ wei nokwasɛm ɛkasa na sɛ mogya kasa a na yɛntwa nkɔmpɔ nkɔhwɛ yɛn akasa yɛ asanteman mu mmerɛ a asante man ehia fa ahodie ahemfo mmiɛnsa ɛde wɔn ho bɔ afɔdeɛ asɛnso kofo adwosoman hene di kopim ana twerɛbo akodua kumawu sɛ yɛhwɛ ɔman Ghana mpa a yɛn frankaa no kɔkɔɔ no gyina hɔ ɛma mogya a yɛn nananom efiri gu de too hɔ ɛma yɛ nti mogya deɛ ɛkasa wɔ amammerɛ kwan so koraa no sɛ yɛdi afahyɛ bi a yɛde aboa mogya eyi apayɛ sɛ yɛ akɔsidɛɛ o aboakyerɛ o kodudum o dambaa o ɛkramufo mpo wɔn ɛgye wɔn akwankyerɛ wie a wɔn de aboa mogya ɛde bɔ afɔdeɛ nanso yɛnyɛ deɛ ɛnyɛ aboa mogya Nyankopɔn ne dɔba no mogya nyame adwama mogya adwama a John ɛkaa ne ho asɛm ɛwɔ John nwoma no eti baako ne yiyi mu du baako ɛkɔpem dumiɛnsa ɔbaa ne diem adwama baa ne diem nanso ne deɛ angye no asana John bɛbɔ n'akyi no ɔkyerɛ nnipa nyinaa sɛ monhwɛ o nyame adwama ne nie ɔdwɔn nsɛmpa ti baako ne emu aduo enunku adɔfoɔ yɛhwɛ Israelfoɔ no koraa no a ade a ɛma atwam afahyɛ yi ɛbɛgyina yɛ a ɛgye nyini ɛyɛ sɛ Jesus Christ ɛne n'asuafoɔ no edi Moses mmara a Onyankopɔn nam Moses so ɛgye Israelfoɔ ɛne wɔn asefoɔ efiri owuo ɛne Misraim asase mu nti yɛbɛhwɛ Exodus anaa Moses nwoma a ɛtɔ so mmienu ti du mmienu ne yiyi mu nson a Nyankopɔn ɛhyɛ Moses ne Aaron sɛ wɔmfa aboa mogya ɛnka apono ɛne mpoma ano na sɛ owuo bɔfoɔ no betwa mu a wɔtwam akɔ saa pɛpɛɛpɛ na Jesus ɛde ne mogya no agye yɛn nkwa efiri owuo ɛne bɔne mu wei ɛne nkaeɛdum a Israelfoɔ no edi twuma afahyɛ no ɛna Jesus Christ ɛne n'asuafoɔ no bɔɔ saa afɔdeɛ yi na wada anadwo a na ɛnyɛ mogya kwan so na mmom ɔfaa paano de gyina hɔ maa ne honam ne hwan de yɛɛ ne mogya na ɛnɛ asɔre kronkron no kura mu a yɛde ɛbɔ ma afɔdeɛ no nti deɛ Jesus yɛyɛ nyinaa no mebisa sɛ ɛsɔ nipa ani anaa ɛsɔ me no wɔ so anim mpanimfoɔ sɛ fie kraman ka wo a ɛyɛ paa sen sɛ abɔntenso kraman bɛka wo Jesus baa ne deɛ mu nanso ne deɛ yɛangye no nti mebisa wo sɛ ne Jesus yɛ ma wo nyinaa no ɛsɔ w'ani ana saa ne teɛ ɛwɔ sɛ
yɛsua Jesus na afɔdebɔ no bi. Ɛnyɛ nnipa nyinaa ɛna deɛ ɔbɛyɛ ama wɔn bɛsɔ w'ani. Nnipa yɛ ne ho anoma kokone. Ɔkɔhono nsuo no wɔ n'atifi. Na wabɔ n'ataban mu aba anafoɔ abɛbisa sɛ, hwan na ɛhono nsuo no? Sɛ yɛntumi angyina hɔ amma nnipa mu bebrebe nyinaa adeɛ a Jesus ayɛ ɔwɔ sɛ yɛtumi sua. N'ahummɔborɔ ɛne n'ahobrɛaseɛ. Jesus na ɔdwo ɛwɔ akoma mu. Na wadeɛ nyinaa ho kwan. Na ɔwɔ tumi biara. Nanso ɔbrɛ ne ho ase de kɔsii owuo. Hwɛ, mpo Pilate ebisa ne nsɛm. Asɔfo mpanimfoɔ ebisa ne nsɛm. Nhwɛ n'ahobrɛaseɛ ne ɔdwo a ɔde kasaeɛ. Sɛdeɛ Filipi nwoma no ti mmienu na emu 6:11 ɛka no. Na ɔyɛ Nyankopɔn prɛko pɛ. Na ɔwɔ Nyankopɔn asu. Nanso ogyaa ne nyinaa mu brɛ ne ho ase de kɔwui owu pa de ma yɛn. Adɔfoɔ, sɛ yɛn nua som yɛn a, ɛdeɛn ne yɛn ne yɛyɛ? Yɛnyɛ ahummɔborɔ, yɛnyɛ atenka, yɛntumi nyɔ na yɛne nuanom aka abom. Saa berɛ yi yɛ berɛ a ɛwɔ sɛ yɛdwendwene yɛn abrabɔ mu na yɛbrɛ yɛn ho ase sɛdeɛ Jesus Christ ɛbrɛ ne ho ase. Yɛntumi mfa bɔne nkyɛ. Jesus sɛ Mamudua no so ɔse Agya fa kyɛ wɔnom na wɔnim nea wɔyɛ, na wɔdi nkan akyerɛ n'asuafoɔ no deda sɛ wɔ Yesu a wɔsɔre mpaeɛ no mu sɛ Agya fa wɔn mfomsoɔ kyɛ wɔn sɛdeɛ wɔde wɔn a wɔafom wɔn mfomsoɔ kyɛ wɔn. Adɔfoɔ, ɛwɔ sɛ yɛn nso yɛbɔ yɛn bra wɔ abrɛ a yɛde bɔne kyɛ yɛn ho yɛn ho. Yɛmmɔ mmɔden biara sɛ yɛn Akristofoɔ sɛdeɛ Jesus Christ gyina yɛn ne Agya no ntam kaa bi maa yɛn, sɛdeɛ ogyina yɛn ne Agya no ntam di maa yɛn no, yɛn nso yɛntumi nni ma yɛn ho yɛn ho. Titiri sɛ wo nua fom wo a, obi fom wo a, hwɛ hwee no. Yɛkɔ yɛba nyinaa yɛyɛ nnipa. Ebi a wobɛtia wo nua so, wo nua so nso bɛtumi atia wo nua so. Sɛ Jesus Christ na n'amahunu ne ne wuo no te sɛ sinitwa ɛna yɛhwɛ nnipa a wɔwɔ mu, nnipa bebrebe a wɔwɔ mu a, mbisa wo sɛ, na anka wo ne hwan? Na anka wo ne hwan? Mekamfo Kristo n'ahofama, n'ahummɔborɔ ne ne bɔnefɔhwere de ma wo. Hyia wɔ saa berɛ mu na n'akwama no ɔto ne nsa frɛ wo a, woanya baabi agyina, woanya akɔntapa bi abu de atwerɛ. Saa mmerɛ yi yɛ mmerɛ a emu adie. Yɛsrɛ ne sɛ ɔmma ne mogya a ɔhwie gu wɔ Calvary ɛfie mpem 2 a atwa mu no, ɔmfa saa mogya no ɛnhohoro yarewa biara a aba wiase so. Na yɛbɛdi Easter yɛwie no, na ne mogya no akasa ama yɛn. Nti yɛde kɔn mu yɛbɛdwendwene nsɛm yi ho na yɛtu anamɔn wɔ ne wusɔre akyi de anigyeɛ
atena ɛwɔ asomdwoe mu. Amen.